Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la 8e leçon de la méthode Noraniya intitulée Huruful Maddi wal Lin, les lettres de prolongation et de douceur. Cette leçon est répartie sur deux parties. La première partie concerne Huruful Madd, les lettres de prolongation. La seconde concerne Huruful Lin, les lettres douces. Afin que la leçon ne soit pas trop longue, nous allons avec cette lecture traiter uniquement la première partie, les lettres de prolongation, Hurufu al-Mad. La seconde partie sera traitée dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Ensemble, dans la leçon numéro 7, nous avons vu le Mad. المد طبيعي بحركتين, la prolongation avec le petit alif, alif صغيرة, petit ya, ya صغيرة, et petit waw, waw صغيرة. Et pour la lecture, je prolonge deux temps. Par exemple, dans cet exemple, je dis ba fatha alif صغيرة ba. Aujourd'hui, nous allons voir les mêmes principes et mêmes règles, c'est-à-dire les prolongations de deux temps appelés en arabe mad tabi'i bi harakatay. Pour la lecture coranique, bien sûr. L'écriture des lettres est différente. Donc, l'écriture des lettres de prolongation est différente de la leçon numéro 7. Les lettres de prolongation sont écrites de la même façon que celles de l'alphabet. En réalité, les voyelles longues possèdent un soukoun, qu'on l'appelle en arabe soukoun mayyit, un soukoun mort, que l'on ne prononce pas. En classe, pour que les enfants comprennent plus facilement, j'explique cette leçon en leur faisant supposer que les voyelles longues ou les lettres de prolongation sont trois frères, alif, ya et le waw, qui ont le même nom de famille, qui est le soukoun. Donc, lorsqu'on doit épeler une syllabe, il faut dire ba, fatha, alif, skoun, ba, et je prolonge deux temps. Pour appliquer la méthode Noraniya, il faut suivre l'ordre de la lecture comme suit. Pour la première case, il faut prononcer le nom de la lettre, puis le nom de la voyelle brève, puis le nom de la lettre de prolongation. Puis, je lis toute la syllabe. Par exemple, ba, fatha, alif, soukoun, ba. Dans la deuxième case, il faut également épeler la syllabe avant de la lire entièrement. Et je dis ba, damma, waw, skoun, bou. Toujours, je prolonge deux temps. Ensuite, je lis la première et la deuxième. Ba, bou. Ensuite, la troisième case, également, il faut épeler la syllabe avant de toute la lire. Et enfin, lire les trois syllabes. Et je dis ba, bou, bi. Il faut suivre le rythme de la lecture. Et maintenant, je vais essayer de lire doucement et vous répétez après moi ala barakatillah. Ici, dans le rouge, je commence par le titre.
الدرس الثامن. الدرس الثامن. حروف المد واللين. حروف المد واللين. Le rouge ici, c'est le mad. C'est-à-dire, dans cette page, on va lire les lettres accompagnées des lettres de prolongation et il faut prolonger 2 temps. با فتحة ألف سكون با. با ضمة واو سكون بو. بابو. Le alif qui est représenté avec Dhamma et le waw skoun, on ne va pas le prendre en considération. Ça ne concerne pas notre cours. Ça rentre dans la conjugaison, donc on ne va pas le prononcer. Je répète dès le début. Ba fatha alif sukoun ba. Ba damma waw skoun bou. Babou. با كسرة يا سكون بي. بابوبي. تا فتحة ألف سكون تا. تا ضمة واو سكون تو. تاتو. تا كسرة يا سكون تي. تاتوتي. ثا فتحة ألف سكون ثا. ثا ضمة واو سكون ثو. ثا ثو. ثا كسرة يا سكون ثي. ثاثوثي. حا فتحة ألف سكون حا. حا ضمة واو سكون حو. حاحو. حا كسرة يا سكون حي. حاحوحي. خا فتحة ألف سكون خا. خا ضمة واو سكون خو. خاخو. خا كسرة يا سكون خي. خاخوخي. را فتحة ألف سكون را. را ضمة واو سكون رو. را رو. را كسرة يا سكون ري. را رو ري. زا فتحة ألف سكون زا. زا ضمة واو سكون زو. زازو. زا كسرة يا سكون زي. زازوزي. طا فتحة ألف سكون طا.
طا ضمة واو سكون طو طا طو طا كسرة يا سكون طي طا طو طي ظا فتحة ألف سكون ظا ظا ضمة واو سكون ظو ظا ظو ظا كسرة يا سكون ضي ظا ظو ضي فا فتحة ألف سكون فا فا ضمة واو سكون فو فا فو فا كسرة يا سكون في فا فو في ها فتحة ألف سكون ها ها ضمة واو سكون هو ها هو ها كسرة يا سكون هي ها هو هي يا فتحة ألف سكون يا يا ضمة واو سكون يو يا يو يا كسرة يا سكون يي يا يو يي همزة فتحة ألف سكون همزة ضمة واو سكون أو أو همزة كسرة يا سكون إي أو إي جيم فتحة ألف سكون جا جيم ضمة واو سكون جو جاجو جيم كسرة يا سكون جي جاجوجي دال فتحة ألف سكون دا دال ضمة واو سكون دو دادو دال كسرة يا سكون دي دادو دي ذال فتحة ألف سكون ذا ذال ضمة واو سكون ذو ذو ذال كسرة يا سكون ذي ذو ذي سين فتحة ألف سكون سا سين ضمة واو سكون سو ساسو سين كسرة يا سكون سي
ساسوسي. شين فتحة ألف سكون شا. شين ضمة واو سكون شو. شاشو. شين كسرة يا سكون شي. شاشوشي. صاد فتحة ألف سكون صا. صاد ضمة واو سكون صو. صاصو. صاد كسرة يا سكون صي. صاصوصي. ضاد فتحة ألف سكون ضا. ضاد ضمة واو سكون ضو. ضادو. ضاد كسرة يا سكون ضي. ضادو ضي. عين فتحة ألف سكون عا. عين ضمة واو سكون عو. عاعو. عين كسرة يا سكون عي. عاعوعي. Je poursuis la lecture. غين فتحة ألف سكون غا. غين ضمة واو سكون غو. غاغو. غين كسرة يا سكون غي. غاغوغي. قاف فتحة ألف سكون قا. قاف ضمة واو سكون قو. قاقو. قاف كسرة يا سكون قي. قاقوقي. كاف فتحة ألف سكون كا. كاف ضمة واو سكون كو. كاكو. كاف كسرة يا سكون كي. كاكوكي. لام فتحة ألف سكون لا. لام ضمة واو سكون لو. لالو. لام كسرة يا سكون لي. لالولي. ميم فتحة ألف سكون ما.
ميم ضمة واو سكون مو. مامو. ميم كسرة يا سكون مي. مامومي. نون فتحة ألف سكون نا. نون ضمة واو سكون نو. نانو. نون كسرة يا سكون ني. نانوني. واو فتحة ألف سكون وا. واو ضمة واو سكون وو. واو. واو كسرة يا سكون وي. واو وي. Et pour la deuxième partie, comme j'ai dit au début de la séance, cette partie sera traitée dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Nous arrivons ici à la fin de notre leçon. Pour une bonne compréhension, je vous invite à réécouter ce cours plusieurs fois. دمتم في رعاية الله وحفظه.